दीदी आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुप्रीति मिश्र। कहाँ से आए? हम वो आठगढ़ कटक आठगढ़ से, लेकिन हमारा नेटिव प्लेस बालेश्वर है। तब मैं 84 से वही रामकृष्ण परमहंस भक्त का दक्षिण काली का मंत्र लिए हूँ। और माँ हमारे बाड़ीते आছেন। और মাকে আমি बचपन থেকে আমি আমার নিজের মার মতন ভাবি সব সময়। এখন ওই মাকে সিঁদুর লাগাই, ও সিঁদুর লাগার পর আমি না লাগাই। ওই রকম ওই একদিন ওই রাজা যে এখানটায় রাজার বাচ্চা কোচা ছিল না, ও মা এদের স্টিমার দিয়ে পুরী যাচ্ছিল। পুরী যাবার সময় এখানে রাজা তাকে নিয়ে এসেছিল 1910 মশায়। এখানে মা 1-2 ঘন্টার জন্য এসেছিল। এমন ভালো লাগলো যে ও এখানে বাচ্চাদেরকে উদ্ধারের জন্য থেকে গেল। ওই ও 21 দিন 22 দিন এখানে থেকে গেল। ও 32 রকম ব্যঞ্জন রান্না করেছিল। আর পিলার সঙ্গে এখানে যে বাচ্চারা আছেন, ওই বাচ্চার সঙ্গে তখনই যে বাচ্চা ছিল ওই বাচ্চাকে নিয়ে একটা ড্রামা भी পরিবেশন করেছিল সরস্বতী পূজার দিনে। ওই রকম মার কি বলবো, মার যে মহিমা। সেখান থেকে একটা ছোট চাউরা ছিল, ওর কিছুই ছিল না। এখানে রাজার এখানে একদম পুরা মায়ের জায়গা হয়ে গেছে। মায়ের নামে বিদ্যালয় হয়েছে। মার জায়গা সবসময় আসছে। সব এই দিনের যে দিন আষাঢ় দিন সবাই আসছে এখানে, পৃথ্বী অনুকূল সবাই জায়গার মানুষরা সবাই এসে পৌঁছে যাচ্ছে এখানে। ওই দিন আসলে আমার শরীরের একটা কম্পন আসে যে মার দিন আসছে, মা আসছে। এই দিন উনি পদার্পণ করেছিল ওইখানে। বাস ওতেই কয়েছে, বাস আর बासंती शतपथी जाजपुर माटिया शासन बारवाटी। माँ को केते वर्ष आसुचंदी माँ के विषय कोन कहबे? आज माँ को आगमन माँ के पाखु जतरा किछि नथिला एठी मु आसीथिली 97 मसिया माँ के पाखु 1997 मसिया आसीथिली। ए सब किछि डेभलप करि नथिला। ताकर गोटे चौरा देखि पचारथिली ए चौराटी काहेकि अछि ना माँ एठी पानी देइथिले, जल देइथिले ए चौरा रे। पूर्व दिगकु से चौराटी थिला। तापरे पोखरी रे से पोखरे गाधोथिले। माँ सब पारंपरिक जिनस पर चलती। आजिकल का ढंग रंग से नथिले। सब जिनस काठ चुले रंधाठू आरंभ करिकी माटी हांठू आरंभ करिकी सब जिनस सेटा से कही देखे दे जाइछन जे ए जिनस ही देह पय स्वास्थ्यकर। आ खिचुड़ी से जो भलिया भलिया खिचुड़ी रे ताकर जो प्रसाद हुए 5 तारीख रे डिसेम्बर 5 तारीख रे ताकर पदार्पण दिन 1910 मसीह से पदार्पण करथिले। किंतु ए जगह बहुत बहुत अवहेलित अवस्था पड़ीथिला। घर खंडिया हेकी माने सब किछि बहुत किछि मु देखिछि। बहुत दुरावस्था रे घर थिला। किंतु वर्तमान बहुत जिनस डेभलप करछि। मु प्रत्येक वर्ष आसे। मु 97 मसीहा पाखरु आछि। आ ताकर एठी आसले लागे माने जते जहा थिले भी जमते लागे माँ पृथ्वी प्रलय पछे से दिन भाव किंतु तो पाखु मत ने माँ संगे संगे डाक शुणे। माँ पूरा जीवंत अछंती। आ मु ताकर तो देखे लेखा ही थाए जे जते बळे मो साधक माने लोक माने करि पारंदिन जप मु ताको पय राति अधरे जप करे। माँ केते दिन रहिथिले? माँ थिले 22 आसथिले से गोटे दिन तांको जने जमीदार बहुत ए जो घरटा जे डोनेट करिसंती माँ को अर्थ रे से तांको आनिथिले। से पूरी शारदा माता पूरी जीवा बाटरे माँ टिके आपना चालंतु मो कुटीर पुड़िया टिके पाद देबे से अल्प बहुत अल्प समय पे आसवा भितर देखिले जगार परिस्थिति बहुत बहुत अवहेलित अच्छी। हृदय फाटी पड़ला जे सेठी 22